meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita ya pada surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 88 muka surat 277 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah.
mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd.
Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ya, bertemu kita pada pagi yang penuh barakah ini dalam Mihrabul Quran. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita, mengangkat darjat kita. Ya, jadi insya-Allah sama-sama kita memulakan dengan menghayati dan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat semua, ya, terima kasih kepada yang bantu share, tolong tag pada yang lain-lain, ahli keluarga kita, ya, dan semua supaya ramai-ramai dapat bersama-sama dalam Mihrabul Quran, booster kita setiap pagi, insya-Allah, ya, untuk memperingatkan diri kita dengan kalamullah. Kita tadabbur ayat-ayat Quran, ya, ayat demi ayat, insya-Allah setiap pagi. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan memberkati, ya, usaha kita ini. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, ia sambungan daripada bicara kita tentang hasad dengki, tentang ain, ya, tentang ruqyah diri, melindungi diri kita daripada, ya, kemudaratan, bahaya yang mungkin datang kerana kedengkian orang lain, ya, kerana kejahatan yang ada pada diri seseorang ataupun pada mana-mana makhluk, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum Ustazah berkongsi bacaan ruqyah pada pagi ini, Ustazah ingin menyebut beberapa hadis Nabi SAW, ya, tuan-puan sekalian, tentang beberapa adab ataupun beberapa perkara yang harus kita berikan perhatian supaya kita ini dapat berwaspada menjaga diri daripada kemudaratan tersebut. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dalam bab khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'aful jibal, ya. Apa yang Nabi sebut adalah idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Apabila menjelang malam ataupun hampir tiba waktu senja, tahanlah anak-anak kamu, jangan izinkan mereka keluar ataupun berkeliaran. Kerana sesungguhnya pada waktu itu syaitan bertebaran ataupun berkeliaran. Apabila berlalu 1 jam daripada waktu malam, barulah boleh lepaskan mereka dan tutupkan. Ya, apabila berlalu 1 jam dari waktu malam, lepaskan mereka dan tutup semua pintu dan tingkap. Serta sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan, kerana sesungguhnya syaitan tidak akan memasuki rumah yang telah dikunci pintunya. Ini adab yang kita kena jaga. Ya, walaupun kita kata dunia moden dah hari ni Ustazah, tak kira siang malam dah, tapi dalam bab ni kita kena tahu mana siang, mana malam, mana waktu senja, mana waktu yang syaitan berkeliaran. Ya, hati-hati. Begitu juga Abu Uthman bin Salman, ia berkata, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatah. Janganlah kamu termasuk orang terawal yang masuk dalam pasar, dan janganlah pula kamu termasuk orang yang terakhir meninggalkan pasar, kerana sesungguhnya pasar itu adalah tempat
pertempuran, perjuangan para syaitan. Dan di situlah mereka menegakkan bendera-bendera mereka. Ya, jadi kena hati-hati, kena hati-hati. Pergi tempat beli belah ni kena hati-hati. Jangan jadi orang pertama masuk kalau boleh. Jangan jadi orang terakhir meninggalkan. Kecuali lah kalau orang tu memang berniaga, ya. Maksud hati-hati ni maknanya kena banyak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, ya tuan-puan sekalian, macam-macam lah gangguan dalam diri kita ni. Nanti solat malas, nak ibadah jadi berat, ya. Tapi shopping suka. Berada dekat pasar raya seronok, tak rasa. Ya, tak rasa berjalan 2-3 jam kat sana. Tapi kalau nak buat ibadah, baru 2-3 minit dah rasa berat dah. Jadi benda-benda ni kita kena berikan perhatian. Ada banyak adab sebenarnya yang berkait. Ya, bagaimana untuk menjaga diri daripada gangguan-gangguan tersebut. Baik sahabat-sahabat sekalian, hari ini ya kita akan bersama-sama Ustazah akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi ruqyah diri insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca. Ustazah akan menyebut nama surah, ya, nama ayat nombor ayat, ya, supaya nanti mudah untuk tuan-puan ya menjadikannya sebagai rujukan. Baik. Ustazah akan mulakan terlebih dahulu dengan surah Al-Mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Ya, kemudian diikuti dengan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Surah Al-Baqarah ayat 163 hingga 164. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 256 hingga 257. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Yunus ayat 81 dan 82. Ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Surah Al-A'raf ayat 118 hingga 122. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Kemudian surah Taha ayat 69. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Kemudian surah An-Nisa ayat 84. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Kemudian surah Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kemudian surah Al-A'raf ayat 54 hingga 56. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Kemudian surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Kalau ikutkan, ya ada beberapa ayat lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Okey, kita nak teruskan ataupun kita berhenti dulu dan kita sambung pada pagi esok insya-Allah. Jadi Ustazah rasa kita berhenti dulu, ya kita berhenti dulu. Jangan lupa sambungannya pada pagi esok insya-Allah. Ya kita akan sama-sama sambungan ruqyah. Sahabat-sahabat tolong catat ya nama surah dan ayat yang Ustazah kongsikan tadi. Kita ada beberapa lagi potongan-potongan ayat yang merupakan ayat-ayat ruqyah insya-Allah, dan juga kita ada gugusan ataupun himpunan doa-doa untuk ruqyah, ya doa-doa untuk ruqyah diri
ataupun untuk mengatasi, melindungi diri kita daripada sihir, daripada apa-apalah bentuk kemudaratan, gangguan. Jadi sama-sama kita menjadikan jalan ini sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang kena banyak baca Quran, kita yang kena banyak baca ayat-ayat ruqyah, kita yang kena banyak baca doa, kita yang kena berperanan untuk cuba melindungi keluarga kita, ruqyahkan diri kita, keluarga kita, dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bentuk kemudaratan dan gangguan tadi. InsyaAllah ini adalah di antara jalan sahabat-sahabat kita menjadi semakin dekat, semakin intim, kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Bukan tawakal tu bermakna tak buat apa-apa, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah, kita baca Quran banyak-banyak, kita baca doa banyak-banyak. Sebenarnya inilah makna tawakal. Maknanya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat pergantungan, tempat menyerah diri, bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita sambung pada pagi esok, Ustazah ucapkan selamat bercuti kepada sahabat-sahabat yang hari ni cuti kan, hari Ahad kan, selamat bercuti. Ambillah masa untuk kita menyantuni keluarga kita masing-masing. Ustazah minta mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita sambung pada pertemuan kita pada besok pagi, insyaAllah. Jangan lupa share tag pada kawan-kawan ahli keluarga kita supaya luas manfaat majlis ilmu Mihrabul Quran setiap pagi ini, insyaAllah. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan Ustazah mengajak tuan-puan jemput yang belum daftar Mihrab Coaching 9.0, jemputlah, sama-samalah dengan kami, daftarlah. Yang berkelapangan rezeki, tolonglah taja. Taja anak-anak tahfiz, alumni-alumni tahfiz, taja untuk mereka sama-sama dapat menyertai program ini, yang insyaAllah manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing juga, insyaAllah. Sekian, aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
Agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah,
hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.